क्या बोल रहा है, मेंबरशिप ले लो। फोन नंबर जिसको लेना है तो मेंबरशिप और सुपर चैट करना। ओके। हम पागल नहीं हो भैया, हमारा दिमाग खराब है। थैंक यू जय सर। হ্যাঁ, পাগলকে দেখে কেউ পাগল হয় নাকি? ছোট শুকু বিডন সুইটে থাকে, বিডন সুইট বিডন স্ট্রিটে থাকে। ও আচ্ছা তাই, অনেক ভালো, আমার মতো দেখতে পুরো। আমার ভিতর বাইরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি, হৃদয়ে জুড়ে। আমার ভিতর বাহির অন্তরে অন্তরে আছো তুমি, হৃদয়ে জুড়ে। করলাম তো। ভালো আছি, ভালো থেকো, আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো, দিও তোমার মালা খানি, বাউলে মন তারে। আমার ভিতর বাহির অন্তর অন্তরে আছো তুমি, হৃদয় জুড়ে। আমার ভিতর বাহির অন্তরে অন্তরে আছো তুমি, হৃদয় জুড়ে। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक कर दो और टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी करना ही। रानी मंडल का टैलेंट था, रानी मंडल का सारा वर्ल्ड में ये। ओके, तुमको किसने जानते हैं, मैं तो नहीं जानती हूँ, बट तुम और मैं रानू मंडल को जानती हूँ। तो किसका डिमांड ज़्यादा है तुमको पता है क्या? জাস্ট গায়ের রং, আর কিছু না। হাই সানি, হাই সানি, ওয়েলকাম ব্রো। আশীর্বাদ করলো সানি। থ্যাংক ইউ জয় স্যার। হাই আদিত্য গিরি। আমার ভিতর বাহির অন্তরে অন্তরে আছো তুমি, হৃদয় জুড়ে। থ্যাংক ইউ দেবু। अच्छा अच्छा, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, लाइक कर दो। 2K লাইক করনা চাও? তাই সত্যি? নামটা জিজ্ঞাসা করো তো। থ্যাংক ইউ, আই লাইক ইট রোজ সানি।